Alam kong magdurusa ka para sa aking pagmamahal. Para sa iyo ang mga araw ay magiging mahaba. Dahil sa aking pagkawala, alam kong muli akong mabubuhay. Salamat kay Jehovah. Alam kong kakailanganin mo ang aking pagmamahal. Alam kong magigising ako sa di kalayuan. Umasa akong nandoon kapag ako ay nabubuhay sa paraiso. Alam kong ipagpangako ng aking mahal na kaibigang siyo. Manglong ay muling mabubuhay, ay muli ko siyang makikita. Ang aking mahal na kaibigan, makakasama ko siya sa paglalakad at pakikipausap tungkol sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw. Buong aking kapag ako ay nasa paraiso, alam kong sa di kalayuan ay gigising ako ririndyoa. Sa wakas ay tunay akong magiging masaya. Walang anumang alalahanin, makakaramdam ng ginhawa. Sa wakas kapag ako ay naroon, hindi na ako magdurusa. Umaasa na lang ako sa di kalayuang walay arkap muli ang aking mahal. Kaya umasa makita ka doon. Ang bahon kamu akan menderita karena cintaku. Bagimu hari-hari akan terasa panjang karena ketidakhadiranku. Aku tahu aku akan hidup kembali berkat. Yahuwah, aku tahu kamu akan membubuhkan kebersamaanku. Sayangku, aku tahu aku akan segera bangun. Aku dah harap kami bahkan ada di sana ketika aku hidup di surga. Aku tahu Dewa berjanji dan akan menepatinya, seperti sama hatiku tersinta. Oh ya larun dengan kembali aku akan bertemu lagi dengannya. Aku akan bersamanya berjalan dan berbicara tentang hal-hal sehari-hari. Aku harap bisa melihatmu kamu di sana sayangku, ketika aku berada di surga. Aku tahu
setaknya Yang berharap bisa menemukanmu di sana Senru akun jatong tontuk toromanกับความรักของฉันวันเวลาของคุณจะยาวนานทุกทางจากไปขอ Alam kong magdurusa ka para sa aking pagmamahal. Para sa iyo ang mga araw ay magiging mahaba. Dahil sa aking pagkawala, alam kong muli akong mabubuhay. Salamat kay Jehovah, alam kong kakailanganin mo ang aking pagmamahal. Alam kong makidising ako sa di kalayuan, umaasa pang nandoron kapag ako ay nabubuhay sa paraiso. Alam kong ipapalako ni Jehovah at tutuparin niya tulad ng aking mahal na kaibigang siyo. Menglong ay muling mabubuhay, ay muli ko siya makikita, ang aking mahal na kaibigan. Makakasama ko siya sa paglalakad at pakikipag-usap tungkol sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw. Umaasa akong makita ka doon, aking mahal. Kapag ako ay nasa paraiso, alam kong sa di kalayuan ay gigisingin ako ni Jehovah. Sa wakas ay tunay akong magiging masaya. Walang anumang alalahanin, makakaramdam ginhawa. Sa wakas kapag ako ay naroon, hindi na ako magdurusa. Umaasa na lang ako sa di kalayuan na mayakap muli ang aking mahal. Kaya umaasa akong makita ka doon. Aku tahu kamu akan menderita karena cintaku bagimu hari-hari akan terasa panjang. Karena ketidakhadiranku, aku tahu aku akan hidup kembali berkat Yehovah. Aku tahu kamu akan membutuhkan kebersamaanku, sayangku. Aku tahu, aku
akan segera bangun. Aku berharap yang akan ada di sana ketika aku hidup di surga. Aku tahu Yahwa berjanji dan akan menepatinya, seperti sahabatku tercinta. Yu Menglong akan hidup kembali. Aku akan bertemu lagi dengannya. Aku akan bersamanya berjalan dan berbicara. Damharar sehari-hari, aku harap bisa melihatmu di sana sayangku, ketika aku berada di surga. Aku tahu Yehova akan segera membangunkanku. Akhirnya aku akan benar-benar berbahagia, tanpa kekhawatiran apapun, merasa lega akhirnya. Ketika aku berada di sana, aku tidak akan menderita lagi. Aku hanya berharap bisa memelukmu lagi segera sayangku. Itulah sebabnya aku berharap bisa menemukanmu di sana. Shangrua